pampano escabeche. Pricey siya guys, pero kay hinatagman, thank you kaayo. Ako nang ibutang guys ang carrots, bell pepper, ug luya, bawang, sibuyas. I-half-cook lang natin, then lagyan ng suka, toyo, and sugar. Butangan po nato o Mamacita oyster sauce. Di na to lutuon kaayo guys, kay way lami na lang na ay mapangit pa, crunchy. Kuya, 1 precious pampano ang kilo, kay nasa 380 or to 400. Ako nang ibutang guys o toyo, suka, and sugar, paminta para medyo maanghang. Di ko magbutang og cornstarch kay basig mulapot kaayo. Okay na ning unani. Naglaban-laban na guys, nag-away-away na sila, yung alat, tamis, tsaka asin. Di man ni matawag og sweet and sour kung dili sila magbugno. Magbugdo silang tulo. Parat, aslom, o tamis. Di arang bida guys, oh. Ning abot na ang bida guys. Sabaw pa lang ani guys. Suwa na. Nara oh. Thank you for watching. Bye.